mes chers élèves, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va faire la science de communication et acte de langage. D'écrire un animal. J'observe et je découvre. On a ici 4 photos. La première photo, شنو كنلاحظوا في la première photo? On a un lion. La deuxième photo, شنو كنشوفوا فيها? On a un lion et un homme. La troisième photo, اش كيبان لينا في la troisième photo? واحد الشكل ولا واحد الصورة مصغرة للأرض. صورة مصغرة للأرض. La quatrième photo, في الصورة الرابعة كنلاحظوا واحد المجموعة ديال الأصدقاء. واحد المجموعة ديال الأصدقاء كيتناقشوا في شي موضوع. Bon, la première question, que font les enfants sur la photo D? هاد la photo هادي اشنو كيديروا les enfants? Voilà la réponse. La première question, voilà la réponse de première question. Les enfants sur la photo D rédigent leurs recherches sur les animaux. Voilà un groupe des élèves qui font leurs recherches ou bien leur projet sur la description des animaux. Voilà. La deuxième question, où sont-ils? في كاينين هاد التلاميذ. Bien sûr, on voit كنشوفوا la maman ou la table, alors ils sont à la maison ou bien dans la chambre. C'est ça بالنسبة la deuxième question. Pour la troisième question, la question c'est quel est le personnage représenté sur la photo B et que fait-elle? Voilà la photo B. La réponse الجواب بالنسبة للسؤال قلنا السؤال رقم 3. السؤال l'homme qui se trouve sur la photo D, c'est un chasseur des animaux. Voilà, c'est un chasseur des animaux. هذا صياد ديال الحيوانات. كنشوفوا عنده البندقية في اليد ديالو. Donc راه هو chasseur des animaux. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il chasse les animaux. Il chasse les animaux. La quatrième question, que représentent les enfants dans la photo? Qu'est-ce que représentent les autres? Non. Que représentent les autres photos? C'est la quatrième question. La réponse c'est قال لك شنو كيديروا هاد لي زيليف هاد التلامذ في هاد نو شنو كيغوبريزونطو لينا لي زوتر فوتو. شنو هما لي زوتر فوتو اللي بقاو لينا ما شفنا لا فوتو هاد لا فوتو وشفنا هاد لا فوتو بقات لينا لا فوتو ا ولا فوتو سي. لا فوتو ا كيس كيل ريبريزونط؟ il représente شنو كنشوفوا اش كتبين لينا هاد لا فوتو هذيك ان انيمال كي سابيل لو ليون. il représente voilà la réponse 4. La première photo représente un lion. كتبين لنا السبع أو الأسد. La troisième photo اللي هي هذه اش كتبين لنا troisième photo? La réponse c'est la troisième photo représente la terre. C'est la terre que représente la troisième photo. دابا غادي نشوفوا مع الديالوغ باش نقدروا نجاوبوا على السؤال pendant l'écoute, première écoute. نقراو الديالوغ اولا عاد باش يمكن نجاوبوا على الاسئله. Voilà le dialogue. Maman, excusez-moi les enfants. Eva, prends ces jus d'orange, c'est pour vous. La maman اش كتقول؟ excusez-moi les enfants. سمحوا لي يا الاطفال. Eva, prends ces jus d'orange. قالت ليه افا خذ هاد العصائر ديال البرتقال. سي بور فو هاد البرتقال هاد العصير ليكم. افا واش قال؟ افا وقال ميرسي مامون. قالها شكرا ماما. هنا عندنا ليا
يونس et سارة كلهم قالوا ميرسي قالوا شكرا. ليا regardez cette encyclopédie. Ce lion est féroce. Elle possède un pelage de couleur sable. Il a une superbe crinière. نحاولوا نشرحوهم ليا شنو قالت غوغاردي سيت انسيكلوبيديا. شنو هي انسيكلوبيديا؟ هي الموسوعه. قالت لهم شوفوا هاد الموسوعه لانهم كانوا كيقلبوا في واحد الموسوعه. سوليون اي فيرونس هاد السبع هذا قالت لهم شرس كيبان لها شرس. ال بوسيد ان بولاج دو كولور سابل. ال بوسيد يعني كيحتوي على واحد البولاج يعني واحد الزغب ديالو عنده واحد لا كولور سابل. لا كولور سابل هو لا كولور ديال الرمله نقولوا ذهبي. لا كولور ذهبي. il a une super crinière وعنده واحد الفرو رائع. فاو اش قال؟ وي سي لو ليون داتلاس. قال لهم نعم هو راه السبع ديال الاطلس تتسمى باسد الاطلس. il est parmi les espèces qu'on a disparu durant le dernier siècle. قال لهم بانه هو من ضمن انواع ديال الحيوانات كيون ديسبارو اللي اختفوا خلال في العهود ديال السيكل الاخير العقود الاخيره. ساره اش قالت؟ سيت انيمال ا ديسبارو. طرحت السؤال قالت لها سيت انيمال ا ديسبارو. قالت لهم واش هاد الحيوان هذا اختفى؟ تعجبات. قال سي دوماج. قالت سي دوماج مع الاسف. يونس اش قال؟ فوالا دون سو سيت les espèces les affirment que la perte des habitats des lions et la chasse abusive sont les principales causes de la disparition de cette espèce. اشنو قال فوالا دون سيت قال القرا شاف هذيك لا سيت بان لي سبيسياليست يعني المختصين في هذا المجال افيرم قالوا بان لا بيرت الضياع ديال لي زابيتا ديال هاد الحيوانات ديال اليون ديال الاسود السبب الرئيسي فيه هو لا شاس ابوزيف. يعني لا شاس يعني هو الصيد العشوائي غير القانوني هو من ضمن الاسباب الرئيسيه في لا ديسباريسيون في الاختفاء ديال هاد النوع ديال الحيوانات. ليا اش قالت؟ Je pense maintenant qu'on peut rédiger notre recherche sur la journée mondiale des animaux. قالت له الآن توصلت بأنها الآن غادي تريديجي يعني غادي تسجل وغادي تصاوب واحد الغوشيرش واحد البحث حول لا جورني مونديال دي زانيمو يعني اليوم العالمي للحيوانات. هذا ما كان. غنشوفوا دابا لي كيستيون. السؤال تيقول لي بيرسوناج سون les personnages sont la maîtresse ou la Efa ou la Lia ou la Younis ou la un chasseur la maman. شنو هما لي بيرسوناج يعني شنو هما الشخصيات اللي موجودين في هذا الديالوغ؟ لا ميتريس ما كايناش لا ميتريس. افاو وي كاين افاو. ها هو في الديالوغ عندنا افاو موجود كاين عندنا كذلك ليا موجوده كاينه ليا وكاين يونس وكاينه لا مامون. ان شاسور لا شاسور لو شاسور ما كاينش عندنا في الديالوغ. ها هما اللي موجودين لنا ليا يونس ساره افاو لا مامون اكسيتيرا. بالنسبه la question je réponds à question c'est déjà fait. بالنسبه للدوزيام كيستيون les personnages se trouvent قال لك هاد لي بيرسوناج se trouvent واش dans la rue ولا dans la classe ولا dans la chambre. bien sûr هاد les élèves هادو se trouvent dans la chambre ou bien dans la maison se trouvent dans la chambre. هاد الاطفال هادو موجودين في الغرفه. troisième question ils font اشنو كيديروا واش une recherche ولا du sport. bien sûr ils font une recherche à partir du dialogue. ils font une recherche. voilà notre recherche sur la journée mondiale. La deuxième écoute première question je mets la deuxième écoute واش vrai ou faux s'il faut corriger. قال لك غنديرو هنايا في هاد لي كيستيون هادو لي هاد لي فراز هادو اللي عندنا غنديرو الجواب يا اما فغي ولا فو يا اما صحيح ولا خطا. الا كان عندنا جواب هو فو غادي نصحو اون كوريج. لا بروميير فراز سي
La maman a servi aux enfants un jus d'orange. La phrase, bien sûr, c'est vrai. La phrase, صحيحة. هي كاينة هنايا. Voilà. Prends si d'orange. Si la maman. La deuxième question. Les élèves, les enfants ont décrit le lion d'Atlas. Bien sûr, c'est faux. في الديالوج ما كاينش عندنا le lion d'Atlas. ما كاينش عندنا أسد enfin le lion d'Asie. ما كاينش عندنا أسد آسيا. كاين عندنا أسد الأطلس. كاين في الديالوج. Voilà. Le lion d'Atlas. Donc, je corrige. Je corrige. Les enfants ont décrit le lion d'Atlas. Le lion d'Atlas. C'est la vraie réponse. هو الجواب الصحيح. بالنسبة si cette espèce de lion existe encore? Non, bien sûr, c'est faux. On va mettre faux. خطأ. لأنه ماشي باقي كاين. باقي ما عايش باقي. Cette espèce de lion a disparu. على حسب اللي كاين في voilà. Cet animal a disparu. Voilà. بالنسبة à la question D, la phrase D, cette recherche est à l'occasion de la journée mondiale des animaux? Bien sûr, c'est oui. C'est à l'occasion de la journée mondiale des animaux, à partir du dialogue. Voilà, la journée mondiale des animaux. La dernière phrase, je cite, la dernière question, je cite deux caractéristiques de ce lion. غادي نجبد جوج ديال الكاركتيرستيك المميزات اللي كيمتاز بهم هاد الأسد. Voilà, dans le dialogue, ce lion est féroce, il possède un pelage de couleur sable, et il a une superbe crinière. Je mets deux phrases. Ce lion est féroce. La deuxième phrase, il a une superbe crinière. Voilà la réponse. J'ai fini et merci.